Alors, donc, deuxième partie. Bien. Équation différentielle linéaire du premier ordre. Ok. Donc, équation différentielle linéaire du premier ordre. Ok. Tiens. Donc, on va voir la définition. Donc, c'est bien sûr équation différentielle linéaire du premier ordre. Ok. Bien. Donc, premièrement, définition. Donc, une équation différentielle ok, linéaire du premier ordre, série de la forme. De la forme quoi? Tout simplement, la forme là, bien sûr, f de x fois y prime plus g de x fois y, et bien sûr ça égale à h de x. Ou bien sûr, ou, il y a une ou tout simplement f, g et h sont des fonctions continues sur un intervalle i est inclus dans R. Bien. Après, ça y est. Donc, tout simplement, il faut ce qu'on bien sûr équation différentielle linéaire du premier ordre. C'est bien sûr, il est de la forme. Tout simplement, f de x sur y prime plus g de x sur y égale à h de x. Bien sûr, f de x sur g de x sur h de x, des fonctions continues sur un intervalle i dans R, au lieu de R. Ok? Bien. Par exemple, bien sûr, par exemple, x au carré fois y prime plus par exemple ln de x, ok, fois y, ça par exemple égale l'exponentielle x3. Ça bien sûr, équation différentielle linéaire du premier ordre. Parce que bien sûr, le premier ordre, parce qu'elle dit bien sûr la dérivée première de y, ou bien sûr une linéaire parce qu'elle a de la forme fonction fois la dérivée et fonction fois y égale à second membre. Ok? Bien. Ça y est, donc tout simplement, c'est bien sûr. Il y a bien sûr la définition, mais bien sûr, il est très très important, il y a le théorème. Le théorème, il est important, bien sûr, fait partie. Bien. Bien. Donc, bien sûr, ça c'est la définition parce que bien sûr, ma ce place. Ok? Bien, parce que je bien sûr, le théorème, il est très très important, fait partie. Il y a bien sûr l'équation différentielle linéaire du premier ordre. Ok? Donc, théorème. Je vais dire. Tout simplement, il faut la définition. Sinon, on bien sûr l'équation différentielle linéaire du premier ordre que tu de la forme f de x fois y prime plus bien sûr y prime ou y comme des fonctions. يعني عوض نبقى نكتب y prime de x qui كيكتب y prime. Ok? Bien. Donc f de x y prime plus g de x fois y égale tout simplement h de x. متفقين؟ دونك هذه غنحاول نحولها على هاد لا فورم tout simplement غنديفيزي هاد ليكواسيون هادي على f de x. بيان سور علاش؟ باش تبقى لي ما يبقى لي حتى شي فونكسيون مضروبه في y بخيم بكل بساطه. بيان سور هاد f خاصها تكون ديفيرون زيرو بيان سور او f ديفيرون زيرو شي فونكسيون ديفيرون زيرو. متفقين؟ بيان سيتادير غنحاول على هاد ليكواسيون اللي غنسميها او هادي اللي غنبقى نخدم بها في التيوريم. اوكي على شكل y بريم بليس a دو x fois y égale à b de x. Ok? Bien. Ou tout simplement a de x égale à quoi? Égale à g de x divisé sur f de x. Et b de x, second membre, il bien sûr h de x divisé par f de x. F de x, pardon.
متفقين؟ بيان تو سامبلومون يعني هنا غنبقاو نخدمو بهاد ليكواسيون هادي متفقين؟ هادي هادي غنبقاو نخدمو بها اوكي بيان دونك دابا بيان سور نعرفو لي نونسي ديال التيوريم ديالنا دونك بيان سور soit E, par exemple, équation différentielle linéaire de premier ordre, c'est écrit comme ça. Bien sûr, y' plus a de x fois y égale b de x. Et bien sûr, équation que je vais dire comme ça, équation différentielle linéaire du premier ordre. Ok, bien, يعني كيف ما قلت لكم y' ما بغيتش نبقى نضرب فيها حتى شي حاجه متفقين y' ما تبقى نضرب فيها حتى شي حاجه بس كنسهل عليا متفقين اوكي بيان et bien sûr e0 les égale à bien sûr y' plus a de x fois y égale à 0 bien sûr هذه on appelle quoi on appelle tout simplement l'équation différentielle homogène ok donc l'équation différentielle homogène associée à E, à l'équation différentielle E. Ok, bien. Et on considère grande A, donc je vais comme chez couleur A. Donc par exemple, je vais comme bleu, pourquoi pas. Donc A, on considère A, la primitive, donc bien sûr définie de I vers R. Bien sûr, U est un intervalle de R. Ok, bien. Donc A défini de I vers R. Ok, la primitive. Ok, la primitive de petit a. C'est-à-dire tout simplement A' de x égale à petit a de x, quel que soit x appartient à i. Bien. Donc bien sûr هنا كنعرفوا لي سوليسيون في هاد اي في هاد الانترفال يعني لي سوليسيون كاملين اولا بيان سور فاش كنديروا ليكواس ديفيرونسيال كنديروا بيان سور لا سوليسيون ديالها خصها تكون في واحد الانترفال اوكي يعني ماشي غنخدم في انترفال كامل اولا يعني باغ اكزومبل تقدر تخدم وي في ار وي ولكن بعض المرات ما تقدرش تخدم في ار باسكو تقدر بيان سور هذيك لا فونكسيون هاد اف تكون كتنعدم في واحد الانترفال اوكي دونك سانول سور ان انترفال اوكي بيان دونك الوغ تو سامبلومون الوغ les شوف معايا درت لكم لي وما درت لكم لا لي سوليسيون de l'équation E sur I sont Y تبان لكم بالاحمر بالروج défini de I vers R défini par ok donc défini par bien sûr غنحاول نشوف bien sûr l'expression parce que انا ما حافظش bien sûr هذه كنجبدهم ok donc هي bien sûr donc ici نكتب لكم ici نكتب لكم bleu y de x égale tout simplement y0 de x plus yp de x. Bien sûr, y0, on appelle les solutions homogènes de l'équation, bien sûr, homogène, tout simplement y0, les solutions de l'équation différentielle homogène. Bien sûr, درت لكم égal باش نكمل l'expression حيت ما حافظهاش اوكي bien et bien sûr yp la solution particulière bien donc tout simplement هنا درت لكم la solution particulière حيت عندنا solution وحده
اوكي يعني حل خاص سوليسيون بارتيكولير. مي بيان سور فاش كنقول بيان سور y 0 راه لي سوليسيون يعني بزاف ديال لي سوليسيون ديال ليكواسيون هوموجين. بوكوا كندير لا سوليسيون بيان سور هذه هي تو سامبلومون كيتسمى بيان سور لا سوليسيون جينيرال. دونك كتبت بهذا الاخضر حيت هذا كيكتب شويه رقيق. اوكي دونك هنا بيان سور هذه كتسمى لا سوليسيون كيفاش مزيان وقيل جينيرال. دونك شنو تكون كتبان هذه بيان سور كتسمى لا سوليسيون جينيرال دو او دو ليكواسيون ديفيرونسيال او. اوكي دونك لا سوليسيون جينيرال يعني في توت لي سوليسيون متفقين بيان. دونك شنو كتساوي بيان سور لا سوليسيون ou les solutions de l'équation homogène, tout simplement égale à quoi? Égale à واحد الكونستانت k مضروب في l'exponentielle moins a de x, ok, plus, et bien sûr la solution particulière, donc égale l'intégrale, bien sûr ici, je pense qu'on bien sûr p de x, fois l'exponentielle ici, je pense, moins a de x, bien sûr, elle sera académique. Ok, très fort. Dit le x, bien sûr, tout ça, on doit bien sûr l'exponentielle compte a de x. Je pense que nous allons moins, on plus. Ok, donc on chauffe. Ah, moins, ah oui, ici, on peut moins, mais je te compte moins. Ok, bien. Bien sûr, على حساب bien sûr واش باغ اكزومبل تقدر تلقى باغ اكزومبل y بريم ايكالا ا دو اكس فوا y يعني هذه كتكون الجهه الاخرى يعني تو سامبلومون هنا كتكون موان. اوكي يعني هنا كيتبدل يعني على حساب بيان سور ليكواسيون كيفاش تكتبت بيان سور حنا كتبنا ليكواسيون كوم سا يعني غنتعاملوا معاها كوم سا. اوكي بيان. دونك بيان سور شنو كنقصد بهذه كنقصد تو سامبلومون بريميتيف ديال هاد لا فونكسيون اللي هي بي دو اكس فوا ليكسبونسيال غروند ا دو اكس. بيان سور شنو هي غروند ا قلت لكم هي لا بريميتيف دو بوتيتا. اوكي بيان. Donc, bien sûr, avec bien sûr O, ou là avec, donc on a bien sûr O, ici, ici, O, Y0 les solutions de l'équation différentielle homogène, YP la solution particulière de E, ok, et bien sûr, K est une constante appartient à R, tout simple. J'appris bien. Donc pourquoi la solution générale s'écrit comme la somme des solutions de l'équation homogène plus solution particulière? Parce que tout simplement la solution particulière a la relation, la علاقة مع second membre. Ok, tout simplement la solution particulière هي اللي كتعطيك bien sûr un second membre. Ou bien sûr la solution générale يكون عندهم علاقة مع la solution de l'équation homogène. Tout simplement شوف معايا. Par exemple parce que y prime plus a de x تيبيس entre parenthèses باش تفهموا مع هادشي. اوكي بيان دونك ça égale à quoi fois y égale à b de x, c'est-à-dire b de x égale à quoi égale tout simplement 0 plus b de x. اوكي يعني tout simplement كتكون عندنا واحد سوليسيون يعني هي tout simplement y0 prime plus a de x fois y0 اوكي plus اوكي plus yp prime plus a de x fois bien sûr yp, ça égale à bien sûr 0 plus b de x. Donc c'est-à-dire tout simplement la solution, parce que bien sûr هنا نحدو معايا هذه bien sûr هاد solution particulière كتعدى علاقة مع second membre اللي هو b de x ou bien sûr y prime أو لا y0 les solutions bien sûr de l'équation homogène عندها bien sûr علاقة مع 0 يعني c'est-à-dire second membre égale à 0. تفقين bien. Donc c'est-à-dire غتعطيني bien sûr y0 prime plus yp prime, ok, plus a de x, un factoriel par a de x, je prends y0 plus yp, et bien sûr ça égale à b de x, tout simple. Là, la solution générale, puisque bien sûr, y0 plus yp, ok, bien. Donc ça y est, donc bien sûr les gains, donc on a la démonstration, ok. Afin bien sûr, on a la démonstration, que tu as mis à la théorie, ok, bien.